हाय नमस्कार मुझे श्रीराम तेरे ओलीवुड बेबी गर्ल देवजानी एवं गोटे स्कूल को आसी पहुँची तेरे कुनी कुनी हाथ में से कौन लिखुंट आसतु आम देखा तेरे देखु साहित्य दीदी लिखुंट मत लगुच बोधे साहित्य दीदी पार्ट 2 बोधे करेंगे। हाय देवजानी दी आप सुंदर साहित्य दीदी आप लिखी कौन कहे साहित्य दीदी बिकज साहित्य दीदी गीत को आज पर्यटन कहीं बोली ना से इच्छा है ब्लैकबोर्ड देखिए साहित्य दीदी लिखा सो से पुराणा गीत को मोर मैंने मन पकड़ा आउला समस्त आउला मन पकड़ा साहित्य दीदी लो नो मो संगे साहित्य दीदी तमे ओठरे ओठरे कथारे कथारे कर दियो मते गुणी। Well, thank you Sriram and hi to all of you. Yes, ମୁଁ ଗୋଟେ ad shoot ରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଟକ ଆସିଛି ଆଉ କଟକର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ad shoot ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ପ୍ରୋମୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ and तो कौन सोशल मेसेज आपण दबाको चाहउछंती माने एई एड शूट रे ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଶ୍ରୀରାମ shoot ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି एंड ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏପଟେ ଏଇଟା ଦେବି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ପଇଡ଼ ପିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ପିଇଲି ବହୁତ ଦରକାର ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯାହା ଯେମିତି ଖରା ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ ଏବେଠୁ ଯେମିତି ଖରା ହେଉଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯେତେ ପାରିବେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମାନେ ପିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ एंड मसला जंक फूड ये सब बिल्कुल अवॉइड करंतु बहुत देह पे तो बहुत खराब एवं खाली फैट पे नुह हेल्दी नुह बिल्कुल देह बहुत खराब हम जिते पारे लिक्विड पिंटू जूस पिंटू फ्रूटी पिंटू श्रीराम मो पे गोटे